Hello guys, so mag-edit po tayo ngayon sa CapCut guys. So panuorin nyo po kung paano mag-edit sa CapCut guys. Yan po, maghanap po tayo ng background. Yan po yung background natin. Yan po. Tapos siyempre gawa tayo ng video guys. Yan po yung sa akin na video na ginawa. Yan, nagaupo. Yan. So yan ang gawin nyo doon. Ganyan, tak tak. So pagkatapos na umupo guys, hanapin nyo kung saan naka-timing, tapos delete nyo yung sobra. Yan, so pindutin nyo yan, ipantay na dun, dyan na ipantay. Yan, so yung sobra guys, delete natin yan kasi hindi na yan kailangan. Yung kailangan lang natin yung nasa hati. Yan, delete natin. Yan, so pagkatapos mo i-delete yan guys, kumbaga guys, ibuka nyo yan, ibuka nyo pa ganyan para maganda yung pag-adjust natin guys. Ganyan, so ganyan yung pag-adjust natin guys. Pagkatapos guys, yan, hanapin natin remove background. Yan, remove background yan. So aalisan natin ng background guys. So panoorin nyo mabuti, hindi ba naalis na yung background nya guys. So gumagalaw yan. So saan nyo dyan ilagay, sa taas ng bahay na yan, tingnan nyo, gumagalaw siya guys. Yung picture natin, yan, gumagalaw siya. Yan, diba parang nakaupo kayo sa sa taas ng bahay, sa bubong. So yan na. So iulit-ulit nyo po guys kung anong mali dyan, tapos i-check nyo pa yan. Yan, check. Pagkatapos pa yan guys, yan na po, i-rewind lang natin ulit. Yan, delete natin yung CapCut kasi bawal yan. Yan, delete. Yung sobra guys, kailangan delete din yan. Yan, kailangan na pantay lang yung video natin guys. Yan, so kailangan lang ang sipag dito sa CapCut guys. So yan, pinindot ko pa yan, tiningnan ko pa kung maayos. Yan, so okay na pa yung video natin guys, pwede na pang reels, yan guys. So pindutin natin ulit. So yan na, pinindot natin. So yung video natin guys, kailangan na 9:16 lang po yung kalaki nya, para maganda po yung panood ng mga fans natin o followers. Ganyan po. Yan, pag natapos na po yan, pindutin nyo kung okay na ba yung inedit nyo. Yan na. So panuorin natin yan mamaya guys ulit. So naghihiram lang ako ng phone guys para pang-edit. Yan po guys, tapos na. So pumunta tayo sa natin, gallery. Yan na po, inanap natin. So yan na. So napansin na doon na yung video. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa bago nating video. Sana abangan nyo, may bago pa tayong edit guys.